Ito na guys, yung unang lapag natin guys. Takpan muna natin to ng dito na lang natin nilagay. Yan. Kung alam nyo to guys, yung lugar na to, puntahan nyo na lang to. So yan o. Ayan yung lugar. So ano pinantay nyo? Puntahan nyo na. Let's go! Nasa comment section ng clue na lugar. Ano pinantay nyo? Comment na.